Salut les amis, j'espère que vous comme promis, قلت ندير لكم des recettes à صيف. Alors, vous êtes servis. D'abord comme une super crème glacée à base de gervais. Donc je vous les ingrédients. نسحقوا 180 g de fraises, 80 g de sucre et on mixe les deux. On coulis, on بعداتيك نفرغوا هاد le mélange في 3 blancs d'œufs. نزيدوا quelques gouttes de citron. Et on monte en neige. Donc tu vois c'est magique. Il faut les battre pendant 3 minutes. هنا تقدروا تاكلوا هكا تحبسوا هنا وتاكلوا شغل une mousse aux fraises allégée sans produits laitiers. Et celui qui veut encore parfumer la glace تاعو انا خليتها fraise yaourt. نتوما تقدروا تزيدوا لها شويه لامونت شويه بازيليك. apparemment يقول لك لي فريز يولموا مع البازيليك. انا ما سيتهاش mais il faut essayer. Ça doit être bon. Voilà, regardez comme ça mousse facilement. انا وقت على بالي هكا كنت حسبت لي pour incorporer le coulis de fraises يلزم قبل نطلعوا en neige ومن بعد ديك نديروا le coulis ونخلطوا غير بالعقل. enfin quand شفتها عند ان باتيسي ورا بلي ديريكتومون نخلطوا الكولي مع لي بلون مازال ما طلعناهمش. هذه سي لاستيس à noter. Dans un autre récipient, on verse 6 petits pots de gervais. ونزيدوا une cuillère à soupe le lait concentré sucré. إذا ما عندكمش vous pouvez le remplacer de confiture de fraises ou un sirop, cuillère à soupe de sirop. Ou sinon ما ديروش كاع, c'est pas grave. ومن بعد on incorpore la mousse في les gervais غير بالعقل باش ما يحبطناش la mousse. وفي la recette وريتكم la glace aux fraises, ça marche aussi les abricots ou un autre fruit. قلت لكم les abricots parce que كاين les petits gervais كاين abricots. Alors تقدروا ديروا la même chose les abricots. واش لي زابريكو ما ديروهمش كرو لازم طيبوهم شويه au sirop باش ما يكحلوش وما ils vont pas s'oxyder. Mais ça marche aussi avec d'autres fruits. À essayer. Je vais essayer dorénavant, je vais essayer le maximum نعمل لكم les recettes de glace parce qu'il y en a tellement كاين بزاف les astuces ما نقدرش نوريهم لكم كاع في une vidéo. صافي كل خطره واش نديروا. On débarrasse la glace في les petits bacs de gervais, نزيدوا شويه les fraises ونديروا les bâtonnets. نديروا تاني في une grande boîte. Et voilà, 12 heures au congélateur. Après 12 heures, donc un mousse de chocolat, عندي chocolat blanc, chocolat noir, chocolat au lait. هنا de préférence انا نقول لكم chocolat noir هي المليحه. بعد chocolat au lait والشوكولا بلون هي اللي واعره باش تذوب. مي معليش انا حاجه juste pour vous montrer. عندنا هنايا sucre coloré juste pour décorer. نجيبوا la glace et on plonge في لو شوكولا. لا glace تاعكم لازم تكون bien glacée parce que كان تبدا تذوب الشوكولا va pas adhérer. نديروا الشوكولا تانيك في لو باك في لو غران باك. Vous allez voir en bas on va le casser, ça va être très bon. Chocolat noir, chocolat au lait, chocolat blanc. قلت لكم chocolat noir هو الهايل. chocolat au lait مليح شويه. le blanc هو difficile à étaler parce qu'il يبس في دقيقه. نعاودو نحطوه في congélateur juste un peu. On casse le chocolat au moment de servir. نقدر نقول لكم باللي c'est trop bon. le mélange chocolat مع les fraises عباك تجيك شغل ميلكا فريز. شوفوا c'est très mousseux. هنا حبيت نعطيكم principe تاع la glace sans sorbetière. واش لازم ديروا soit le mélange تاعكم يكون mousseux, soit ديروا la chantilly, soit ديروا les blancs en neige, لازم يكون mousseux. ou sinon لازم ديروا à base de sirop confiture les concentrés شغل حاجه حلوه. ou sinon لازم تحطوا في congélateur à chaque fois تكسروه. c'est à vous de choisir. هذه juste pour un petit conseil اللي حاب يدير la glace sans sorbetière. Et voilà, j'espère que vous avez la recette. Je me suis bien amusée à la faire et j'étais super bonne. Allez, à la prochaine vidéo. Bye bye. J'étais super bon. Hey, les enfants clés. وأنا زعما كنت حنديرو pour les enfants بصح en fin de compte même حنا كليناه. هيا باي باي.